श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु प्रेजेंट्स। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर सुशांत कुमार महापात्र श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तुर मासिक राशिफल कार्यक्रम आपको स्वागत जनाऊँ। आसन देखा ये मासिक राशिफल कालचक्र प्रथम राशि मेष राशि विषय। यही मासटी 2026 मार्च मासरे मेष राशि व्यक्ति विशेष मैंने किभଳି फल पाइबे। आप यदि प्रथम मेष राशि कर्म जीवन को देखिया केमिति आपण जीविका निर्वाह करेंगे, आपण कर्म क्षेत्र किभଳି रहिबो। ए मार्च मासरे राशिफल मेष राशि व्यक्ति मैंने प्रायतः मिश्र फल आपण पाइबे, ना शुभ ना अशुभ। प्रथम तो कर्म क्षेत्र देखिले ए मासर कर्म क्षेत्र मध्यम धरण रहिबो। कर्म भाव मालिक शनि महाराज मासर आरंभ मास शेष पर्यंत शनि महाराज दशम स्थान मालिक होई द्वादश स्थान अवस्थान करेंगे। षष्ठ अवस्थान करी षष्ठ भाव को दृष्टि प्रदान करेंगे। षष्ठ भाव मालिक बुध पूरा मास एकादश स्थान अवस्थान करेंगे, जहाँ फल कर्म क्षेत्र में बेसी परिश्रम सह धाँ धपड़ करने पड़ो। कार्य क्षेत्र में आपन ऊपर अधिक कार्य बोझ रहिबो, किंतु कार्य क्षेत्र अधिक बोझ बा अधिक कामर बोझ भार ठीक रूपे आप तुलाइबे, जहाँ फल कर्म क्षेत्र में आपको फायदा मिले। उपरस्थ अफिसर आप खुशी हे और आपको प्रमोशन करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपको बहुत खुशी रहे आप कार्यकलाप शैली की देखी। चाकरी क्षेत्र में आपको स्थायित्व मिले, स्थायी चाकरी मिले। मेष राशि व्यक्ति जो मैंने व्यापार वाणिज्य करुवे से व्यक्ति मैंने ध्यान देवा जरूरी, कारण शनि द्वादश स्थान अवस्थान कर षष्ठ भाव को दृष्टि दबार शनि द्वादश स्थान अवस्थान कर सप्तम भाव मालिक शुक्र मासर आरंभ एकादश स्थान रे। 2 तारीख पर शुक्र द्वादश स्थान गोचर करेंगे। एकादश मालिक अर्थ वाणिज्य मालिक शुक्र युक्त हो द्वादश स्थान अवस्थान हेतु जो मैंने विदेश कंपनी सहित व्यापार वाणिज्य कर विदेश में व्यापार कर निश्चित लाभवान हे। 26 तारीख पर शुक्र लग्न स्थान को गोचर करने हेतु सप्तम भाव पूर्ण दृष्टि दबारू प्रसाधनिक सामग्री साजसजा एवं हैंडक्राफ्ट कौन सेलून स्पा रेस्टोरेंट यही सब क्षेत्र में आप व्यापार बिजनेस कर लाभवान निश्चय है। 26 तारीख पर आप चाहिए कौन से नूतन व्यापार करेंगे, कौन से नूतन व्यापार अर्थ लगे पारे, असुविधा किसी ना। 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष राशि व्यक्ति आर्थिक स्थिति किपर रहा देखा। ये जो 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष राशि व्यक्ति आर्थिक स्थिति किभଳି रहिबो। ए मासरे आर्थिक स्थिति की देखिले ना भलो ना खराब मध्यम धरण रहिबो। मासर आरंभ मासर शेष पर्यंत शनि द्वादश स्थान अवस्थान करेंगे, जहाँ फल सामान्य खर्च बढ़िया को व्यय करने शनि चेष्टा करेंगे, किंतु मास आरंभ शुक्र बुध रवि मंगल राहु 5टी ग्रह एकादश स्थान अवस्थान करी बक्री बृहस्पति तृतीय भाव अवस्थान कर एकादश आयु भाव को दृष्टि दबारू, जहाँ फल आमदानी निश्चय बढ़ियो। विभिन्न रास्तार अर्थ आसीबो, चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन हेबो, पैसा बढ़ियो, ए दरमा बढ़ियो। शेयर बजार में जब आप धन निवेश अर्थ लगे पूर्व आप सुनिश्चित लाभ पाइबे। 2 तारीख पर शुक्र आप द्वादश स्थान को गोचर करने द्वारा 15 तारीख रवि द्वादश स्थान को आसवे, तो शुक्र रवि को जो द्वादश स्थान रहा द्वारा आर्थिक स्थिति 15 तारीख पर सामान्य समस्या डाबाडोल देखादेव। आपंकर खर्च अधिका बढ़ो, बुलाबुली लग्जरी लाइफ रे किसी अर्थ खर्च हम, पिला खर्च बढ़ो। पुनश्च 26 तारीख पर शुक्र लग्न स्थान को गोचर करने सप्तम भाव पूर्ण दृष्टि दबारू आर्थिक क्षेत्र पुनर्बार धीरे धीरे सुदृढ़ हम बढ़ो, व्यापार वाणिज्य निश्चय चलो। ये थी मार्च मासर आर्थिक स्थिति मेष राशि व्यक्ति विशेष मान। आसन देखा 2026 मार्च मासर मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्य जीवन स्वास्थ्य किपरि रहिबो। एई मासरे स्वास्थ्य आपनकर मिश्र फल प्रदान करिबो। द्वादश स्थान में शनिकर अवस्थान, पंचम रे केतुंकर अवस्थान, एकादश रे राहुंकर अवस्थान, पंचग्रह कूट अवस्थान, पेट समस्या पाचन तंत्र समस्या गैस जनित रोग देखा दे पारे। आखि और पाद रे आघात लगी पारे, विशेषकर पेट समस्या अधिका निश्चय देखा दो। जदि आपण आगु ब्लड प्रेशर सुगर रोग रे आगु पीड़ित थिबे, सेतिमे सतर्क रहिबा विधेय।
पेट रोग मुक्ति पाइबा पेट रोगर जाबत्य पेट रोग आप मुक्ति पाइबा ए मासरे आप संतुलित खाद्य खातु उपयुक्त व्यायाम करूँ निशा द्रव्य मादक द्रव्य ठारू आप दूरे रुहतु आप निश्चित ये पेट रोग मुक्ति पाइबे। प्रायतः आम ये 2026 मार्च मास मेष राशि स्वास्थ्य को देखा आप जगह चढ़िया भल ए मासर 2026 मेष राशि व्यक्ति मान पारिवारिक स्थिति किपरि रहिबा सुन देखिबा आपण परिवार क्षेत्र में केते उन्नति करिवे केते अवनति करिवे ए मासर द्वितीय भावर मालिक शुक्र मासर आरंभ रवि मंगल बुध राहु सहित एकादश भावर अवस्थान करने द्वारा परिवार में मंगल कार्य हो शुभ कार्य हो 2 तारिख पर रवि मंगल बुध शुक्र राहु द्वादश स्थान गोचर करेंगे परिवार किसी समस्या देखा देव 26 तारिख पर शुक्र सप्तम स्थान को दृष्टि देव चतुर्थ भाव को कौन ग्रह दृष्टि पड़ न परिवार लोक मध्य स्नेह प्रेम बजाय चतुर्थ भाव अष्टम भाव अर्थात पंचम चतुर्थ भाव अष्टम भाव में 5 डिग्री अवस्थान करने द्वारा परिवार समस्त सदस्य परिवार समस्त सदस्य परिवार धन मध्य खर्च रहे आपण माता स्वास्थ्य को नहीं आप सामान्य चिंतित रही पारे तार अर्थ ए मासरे आपण माँ स्वास्थ्य उपर किसी अवनति देखा दे पारे आपण एथि चिंतित रहे तेणु माँ स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा जरूरी प्रायतः परिवार स्नेह प्रेम परस्पर मध्य बजाय रहिबो निजर वाणी उपर निज नियंत्रण रखନ୍ତୁ निज कथबार्ता परिवार मध्य कलह सृष्टि हो पाए क्या कटु वचन कहतु ना निश्चित परिवार भलरे चलो आपन जदि घर मुख्य लोक होइथिबे ताहले आपन समस्त को एकाडी नहीं चलतु निश्चय आप शांति रही असुविधा किसी ना 2026 मार्च मासर मेष राशि व्यक्ति जदि देखा आपर लव लाइफ बा प्रेम व्यापार जो युवक युवती मैंने 2026 मसीहा मार्च मस प्रेम व्यापार अच्छा लव मैटर से बहुत शुभ फल पाइबे असुविधा किसी ना से परस्पर मध्य स्नेह प्रेम बजाय रो मैंने दूर रही परस्पर को भल पाऊे से संपर्क तिक्तता देखा दब ये जो बर्तमान शुक्र स्थिति सुदृढ़ अच्छी शुक्र हूँ प्रेमर कारक एणु आपण प्राय प्रेमिका के मिछ कथा कहे ना कौन भूल काम करेंगे जो कि आपण प्रेमिका आगे आप छोट हो प्रायतः ये मसरे जो युवक युवती मैंने मेष राशि जो युवक युवती मैंने लव मैटर संपुक्त थे प्रेम रास्ता सुफल हम मौज मस्ती दिन काट प्रेमिका सहित आप जोड़ी हुई कौन सी लंबा टूर रे यात्रा प्रिय दर्शक बंधु आप जदि उभय प्रेमिक प्रेमिका मध्य जदि किसी विवाद लगे तृतीय व्यक्ति की एंट्री न करी आप निजे निजे समाधान करूँ सब सुरुख तुटिज आप प्रेम जीवन बहुत भल कटे तथापि 2026 मार्च मसरे आउरी शुभफल पाइबापी आपको प्रतिकार स्वरूप ए मासर प्रति मंगलवार हनुमान दर्शन करूँ प्रति रविवार दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करूँ प्रति गुरुवार दिन राम रक्षा स्तोत्र पाठ करूँ जहाँ भी इष्ट खंडन हम शुभफल निश्चय पाए ये 2026 मार्च मासर मेष राशि व्यक्ति मासिक राशिफल रही। नमस्कार। देखा 2026 मार्च मासर कालपुरुषर द्वितीय राशि वृष राशि व्यक्ति विशेष मान कि फल रही प्रथम तो वृष राशि व्यक्ति मान कर्म क्षेत्र को जो देखा ए मासरे प्रायतः शुभफल पाइबे वृष राशि व्यक्ति मान कर्म क्षेत्र अति शुभफल पाइबे मासर आरंभ रवि मंगल बुध शुक्र राहु आपण दशम स्थान अवस्थान करेंगे शनि एकादश स्थान अवस्थान करेंगे षष्ठ भाव मालिक शुक्र दशम स्थान अवस्थान करेंगे 2 तारिख पर शनि शुक्र युक्त एकादश मिसे अवस्थान करेंगे द्वितीय भाव में बक्री गुरुंकर अवस्थान दशम भाव को पूर्ण दृष्टि दौरान जहाँ फल कर्म क्षेत्र में आप पूर्ण सफलता निश्चित पाइबे कर्म क्षेत्र में बहुत प्रेसर आपण ऊपर किंतु गोटे समय आप अत्यधिक काम करी आप उपरस्थ ऑफिसर प्रशंसार पात्र हेबे गोटे समय आप अनेक कार्य करने पड़ो जहाँफल आपको कार्य क्षेत्र में किसी मानसिक दुश्चिंता बढ़ले उपरस्थ ऑफिसर आप प्रशंसा आपको खुशी व प्रशंसा आपको करेंगे आप धैर्य हरा न हो प्रत्येक कार्य संपादन करूँ निश्चय जययुक्त हे सफलता निश्चय पाइबे जदि ये मसरे कौन कर्म युवक युवती मैंने इंटरव्यू दौरान निश्चय सिलेक्शन हे चाकरी नियोजन हे सन्देह किसी ना आप 26 तारिख पर शुक्र द्वादश स्थान को गोचर करने द्वारा
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 26 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ, କଳାକାର, ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି ସଫଳ ପାଇବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କୃପା। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି ନୂତନ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ବେପାର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବେପାର କରିବା, ନୂତନ ବେପାର ଅର୍ଥ ଲଗେଇ 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଗକୁ 2 ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ନୂତନ ବେପାର କରି ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ ବା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଜୋଶ ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରାୟତଃ ବେପାର ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ, ପ୍ରାୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ବା ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଏ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଶନି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ କରି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରି ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ, ସହ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଠିକାଦାରୀ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ, ରଡ୍ ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ବେପାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବେପାରରେ ନୂତନ ବେପାର ଅର୍ଥ ବି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଧନ ଆଗମନ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନକାରକ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। 11 ତାରିଖରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରୀରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। 11 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରୀରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବା ଫଳରେ, ଯାହାଫଳରେ ଘରୋଇ ଓ ପୈତୃକ ବେପାରରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଘରୋଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବା ପୈତୃକ ବେପାର ଆଗରୁ ଅଛି, ସେ ବେପାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଧନ ସଞ୍ଚିତ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ଲଟ୍ ବା ଜାଗା କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। 26 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା, ଲାକ୍ଜରି ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ମୌଜ ମସ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ନିଜେ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏ ମାସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏ ମାସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ, ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଶରୀରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବେ। সেই ছোট রোগ হেতু ছোট রোগ যদি আপনি উপযুক্ত প্রতিকার ন করবে, নিশ্চয় অসুবিধার পড়বে। সেই রোগ বড় রোগ হয়ে আপনার অসুবিধার পকাই পারিব। এই মাসে আপনার যদি কৌশি পেট রোগ, হৃদয় রোগ, আখিজনিত সমস্যা এসব সৃষ্টি হুয়ে, তার উপচার আপনার জরুরি। এথিপাই আপনার যত্নবান হওয়া জরুরি। মাসর শেষ ভাগক স্বাস্থ্য সমস্যা সুধার আসব নিশ্চিত। মাসর শেষ ভাগক স্বাস্থ্যের সুধার নিশ্চয় আসব। আপনার স্বাস্থ্য জগি রখি চলিয়া এ মাসে বহুত ভালো। নিশা দ্রব্য, মশলাযুক্ত খাদ্য বেশি খাওয়া না। এ মাসে আপনার প্রায়ত গরিষ্ঠ খাদ্য খাওয়া না। যোগ ব্যায়াম করতু, দেখবে আপনার নিশ্চয় শরীর সুস্থ রহব। এ মাসে আনন্দরে জীবনযাপন করে নিরোগ শরীর রহব। আসুন দেখিবা 2026 মସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଫଳ ପାଇବେ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ପୁରା ମାସ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ପୁରା ମାସ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ମାସ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବା ସହିତ
ଆପଣ 2 ତାରିଖ ପରେ शुक्र एकादश स्थान गोचर करेंगे जे प्रेमर कारक शनि का सह युक्त होई पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि देबार आपण रिश्ता व प्रेम मजबूत हो प्रायतः प्रेमिक और प्रेमिका के मध्य रे भरोसा विश्वास बढ़िबो प्रेम एवं रोमांस रे मौका मध्य आपण निश्चित पाइबे परस्पर रोमांस पे लंबा यात्रा मध्य करिवे 15 तारिख पर सूर्य शुक्र शनि सह युक्त होबारु 15 तारिख पर प्रेम जीवन में किसी समस्या अवस्टाकी सृष्टि हो ए मास रे जे माने विवाहिता जो माने विवाहित होइसंती तांको विवाहित जीवन जदि देखिया नवदंपति मानक पई बहुत शुभ फल से माने पाइबे धर्मपत्नी को साहाय्य रे आपण आगु को कर्म हेतु बा व्यापार हो आ लाभवान हेबे प्रेम भल पाइबा स्वामी स्त्री मध्य उभय मध्य बहुत भल रहिबो किंतु बेले बेले स्वामी स्त्री मध्य छोट छोट कथा को नहीं विवाद बा मतांतर देखा दो एथि आपण जग रखी बाट चलवा बहुत भल प्रायतः आम जब विवाहित जीवन को देखिया से बहुत शांति रे ए मास रे दिन काटिबे असुविधा किसी नाही प्रायतः ये जो दूसरा से व्यक्ति विशेष मान 2026 मार्च मासटी बहुत भल फल देव असुविधा किसी नहीं आसन देखिए पारिवारिक स्थिति किभଳି रहइबो पारिवारिक स्थिति देखिले बहुत भल रहिबो परिवार शुभ कार्य होबो मांगलिक कार्य होबो किंतु छोट भाई को सहित आपण मतांतर हेई पारे कौन से भू संपत्ति बा धन क्षेत्र नै भाई भाई के विवाद हेई पारे जदि आपण घर मुख्य व्यक्ति हेतिबे सब भाई मानन को निजर भावी चाहंतु समस्त कथा को सम्मान करंतु गुरुजन को उपदेश मानंतु देखिबे आपण पारिवारिक स्थिति मते बहुत भल रहिबो असुविधा किछि नै तथापि 2026 मार्च मास को आउरी सरस सुंदर करया पे प्रतिकार स्वरूप प्रति शुक्रवार दिन मां लक्ष्मी के दर्शन करंतु प्रति शुक्रवार दिन गोमातार सेवा करंतु एवं प्रति शनिवार दिन किछि असहाय व्यक्ति को सहायता करंतु देखिबे जहां इष्ट सब खंडन हो शुभ फल निश्चय पाए आसो देखिबा 2026 मसिया मार्च मासर कालपुरुष तृतीय राशि मिथुन राशि किमिति मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने मार्च मास किभଳି फल पाइबे प्रथम यदि कर्म क्षेत्र को देखिबा ए मास रे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने कर्म क्षेत्र में बहुत शुभ फल पाइबे ए मास शनि महाराज पूरा मास कर्म भाव कर्म कारक ग्रह शनि कर्म स्थान अवस्थान करिवे कर्म भाव मालिक देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव अवस्थान करिवे 11 तारिख को गुरु मार्गी होई जिबारु मार्गी होई लग्न स्थान में बसिबे षष्ठ भाव स्वामी मंगल महाग्रह पूरा मास नवम स्थान में राहु बुध सहित मिश अवस्थान करेंगे जहाँ फल कर्म क्षेत्र में आप प्रशंसित हेबे एवं मन प्राण दे कार्य क्षेत्र में आप प्रत्येक कार्य को सुचारू रूपे करेंगे जिते परिश्रम हेले भी आप पछू फेरबे ना जो मैंने जिते परिश्रम हेले आप पछू फेरबे ना जो मैंने नूतन कर्म पर अप्लाई करते इंटरव्यू देते निश्चय सफलता कर्म क्षेत्र में नियोजन है उपरस्थ अफिसर आपण कार्यशैली बहुत प्रशंसा करेंगे जो मैंने शिक्षक धर्म प्रचारक पुरोहित लॉ चार्टर्ड ये सब क्षेत्र में काम करते से अति शुभ फल निश्चित पाइबे आपण ए मासरे मन लाखी स्थान को कर्म क्षेत्र में ट्रांसफर हेबे विलंब हेले निश्चय ट्रांसफर हेबे जो मैंने व्यापार वाणिज्य करछन्ते से माने ए मासरे अति शुभ फल पाइबे आपण आपनकर योजना तैयारी करिबारे अति सफल हेबे व्यावसायिक योजना जो मैंने व्यावसायिक भित्तिक व्यवसाय करी पेट पोषुछन्ती बा गुजरात मेंटेन करुछन्ती व्यावसायिक योजना अति सफल हेबो व्यापार आशा ठार अधिक लाभ हम निश्चित आपड़ जी आशा करें व्यापार ताठर आधा व्यापार ताठर अधिक लाभ सुनिश्चित अनुभवी लोकंर सहयोग पाइबे जहाँफल व्यापार वाणिज्य करने सफलता मिले किसी नूतन बंधु मंदी आपको साहाय्य करने आगे आसबे आउरी व्यापार को आप आगू नवा को बड़ बड़ जोश पड़ो व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में किसी सरकारी टिकस को लेकिन थाना कोर्ट कचेरी हो पाए एते आप सतर्क रहा विधेय प्रायतः व्यापार वाणिज्य ए मास बहुत भल फल पाइबे असुविधा किसी ना आसन देखा मिथुन राशि व्यक्ति मानकर 2026 मार्च मासरे आर्थिक स्थिति किभଳି रहुछि मिथुन राशि व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र को देखिले मास प्रायतः ठीक ठाक रहिबो मासर आरंभ नवम भाव 5टी ग्रह एक संगे रहिबा द्वारा गुरु दृष्टि नवम भाव पड़ुवा जहाँकि लंबा यात्रा करेंगे लंबा यात्रा कर सुजोग पाइबे यात्रा द्वारा लाभवान हेबे व्यापार वाणिज्य माध्यम आप विदेश यात्रा करपारती बृहस्पति आशीर्वाद थी मासरे व्यापार बहुत उन्नति मिल दुई पैसा लाभ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रही 26 तारिख शुक्र आप एकादश भाव गोचर करने द्वारा आमदानी बढ़ व्यापार भल चलो भल दुई पैसा लाभ हम
ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେବ। এই সময় মধ্যে আপনার যদি শেয়ার বজারে অর্থ লগাইবে নিশ্চিত লাভবান হবে, সন্দেহ নাই। মঙ্গলক স্থিতি ভালো থাকু এ মাসের ধন লাভ নিশ্চিত করাইবে। এ মাসের টিকে অধিকরু অধিক পরিশ্রম করন্তু। আপনার ক্লান্ত মনের আলস্য আনতে অধিক পরিশ্রম কলে নিশ্চয় আপনার ধন ক্ষেত্র পাই বা ধন লাভ করবে। ব্যাঙ্কর 2 পয়সা নিশ্চয় স্থগিত রাখবে। আর্থিক দৃষ্টিকোণ এই মাসটি আপনার পাই উত্তম ফল প্রদান করিব। আসুন দেখিবা 2026 মার্চ মাসর মিথুন রাশি ব্যক্তিঙ্কর প্রেম ব্যাপার বা লভ ম্যাটর কিভাবে ফল দଉଛି। মিথুন রাশির যুবক যুবতী মানে যদি এই মাসের প্রেম জীবন নিমগ্ন থিবে এই মাসের আপনার প্রেম জীবন বহুত আনন্দদায়ক রহিব, অতি শুভ ফল পাইবে। আপনার রিস্তারে প্রেম বড়িব। পঞ্চম ভাবর মালিক তথা প্রেম রোমান্সর মালিক শুক্র নবম ভাব অবস্থান করে 2 তারিখর দশম স্থান গোচর করবে। শনিক সহিত ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। 26 ତାରିଖକୁ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ପ୍ରେମ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ এই ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ରୋମାନ୍ସ ବା ଥିଏଟର ଫିଲ୍ମ ବା ଲମ୍ବା ଟୁର୍ରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପ୍ରେମିକାକୁ ସେୟାର କରି ଆପଣ ସୁଫଳ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଲୁଚା ଛପା ପ୍ରେମ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ି ବିବାହର ରୂପରେଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବ। প্রেম জীবন অতি আনন্দময় হবে, অসুবিধা কিছু নাই। আসুন দেখিবা এ মাসে পারিবারিক স্থিতি বা এই মাসে যে বিবাহিতা আছেন, যে দম্পতি মানে বিবাহ করছেন, স্বামী স্ত্রীর লাইফ এ মাসে কিভাবে রহব মিথুন রাশি ব্যক্তি বিশেষ মান পাই। এ মাসের বিবাহ জীবনকে দেখলে মাসের আরম্ভ ছোট ছোট সমস্যা দেখা দেব। প্রায়তঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর মধ্যে সম্মান অভাবর পরিলক্ষিত হব। কেহি কাহু বুঝিপারে না, উভয় উভয়কে সম্মান করবে না। 11 তারিখ পরে বৃহস্পতি বক্রীরু মার্গী হওয়া পরে বিবাহ জীবনের সুখ শান্তি বড়িব। পরস্পর মধ্যে প্রেম সমর্পণ ভাব রহিব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক রহিব। এণু মাসর আরম্ভ 11 তারিখ পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনের কিছুটা সমস্যা দেখা দিপারে। একু জগি রখি চলিবা আপনার পাই বহুত ভালো। আসুন দেখিবা 2026 মার্চ মাসর মিথুন রাশি ব্যক্তি মানক পাই পারিবারিক স্থিতি কিভাবে রহুছি। চতুর্থ ভাবর স্বামী বুদ্ধ মাসর আরম্ভ নবম স্থানে রহিবে। নবমরে মঙ্গল অবস্থান করবে। তৃতীয় দৃষ্টি শনিকর দৃষ্টি চতুর্থ ভাবক। 2 তারিখ পরে শুক্রঙ্কর দৃষ্টি চতুর্থ ভাবক, যাহা ফলে পরিবার খুশি আনন্দ লাগি রহিব। পরিবার পরস্পর মধ্যে প্রেম সদ্ভাব বিশ্বাস বজায় রহিব। পরিবার ব্যক্তি মানে পরিবার কৌশি সদস্য লম্বা যাত্রা করিপারନ୍ତି, କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଗରୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିରୋଗ ହେବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଲାକ୍ଜରୀ ଜିନିଷ ଆପଣ ଘର ଉପକରଣ ଜିନିଷ ଆପଣ ଘରକୁ କିଣିକରି ଆଣିପାରିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମନ ମାଳିନ୍ୟ ନ କରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 11 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀ ହେବାରୁ ପରିବାର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବଜାୟ ରହିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆସର ଜମିବ। ପ୍ରାୟତଃ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନମାଳିନ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ତଥାପି ଏ ମାସରେ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ এই মাসের প্রত্যেক বুধবার দিন গাଈକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି ଖେଳଣା ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଗଛକୁ ନ ଛୁଇଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖାନ୍ତ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। আসুন দেখিবা 2026 মার্চ মাসের কর্কট রাশির কোন শুভ অশুভ রয়েছে। কালপুরুষর চতুর্থ রাশি কর্কট রাশি। আসুন দেখিয়া প্রথম তো এই মাসে কর্কট রাশির ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র দেখলে এই মাসে আপনার কর্মক্ষেত্রে অতি শুভ ফল পাইবে। দশম ভাবর মালিক মঙ্গল মাসর আরম্ভ অষ্টম ভাবে বুদ্ধ রাহু সহিত সূর্য মাসর আরম্ভ মধ্যে অবস্থান করবে। বুদ্ধ রাহু রবি মঙ্গল একাঠে অবস্থান করবে। ষষ্ঠ ভাবর স্বামী গুরু মাসর আরম্ভ বক্রী অবস্থায় দ্বাদশ স্থান অবস্থান করছেন। 11 তারিখের গুরু মার্গী হয়ে সে দ্বাদশ স্থান অবস্থান করবে। এইপরি এইসব গ্রহଙ୍କ স্থিতিকে দেখিলে কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব বহুত রহিব। কর্মক্ষেত্রে বহুত কার্যর ভার আপনার উপরে রহিব। কর্মক্ষেত্রে কিছু কর্মচারী আপনার বিরোধে মিছ ষড়যন্ত্র তৈরি করে পারନ୍ତି, কিছু কিন্তু করিপারিবে না।
ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପଦୋନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଗ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେପାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ କେମିକାଲ ଏସବୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବେ କାମର ବୋଝ ବହୁତ ରହିବ, ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେନି, ସ୍ଥିର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 11 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ এই ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜିନିଷ ଆଣି ବେପାର କରୁଥିବେ ଲାଭବାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ, ବା ବାହାରେ ରହି ବିଦେଶରେ ବେପାର କରୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜନେସର ବା ବେପାର ମାଲିକ ଶନି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ବେପାର ଦିଗରେ ଲାଭ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବେପାର ସଚେତ ଉପାୟ କରିବେ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଆପଣ ଅସତ ଉପାୟରେ ବେପାର ପଇସା କମେଇବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଇଏ ଥିଲା ବେପାର ସ୍ଥିତି ମାସର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ମାସର କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଆୟକୁ ଦେଖି ବ୍ୟୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ପୁରା ମାସ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। 11 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରୀରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନାଶ କାରଣରେ ବଢ଼ାଇବେ, ଏଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ, ପରିବାର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏଣୁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ 11 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରୀରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏ ମାସରେ ଧନ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଲଗେଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଧନ ଲଗେଇବେ ସେହି ସଂସ୍ଥାରେ ଧନ ଆପଣ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବା ପଇସା ଏ ମାସରେ କାହାକୁ ଧାର ଉଧାର ଦେବେ ନାହିଁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଧୁରିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଧନ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବେ, ଆପଣ ରଖିଥିବେ ଏଇ ପଇସାକୁ ରଖିଲି, ହଠାତ୍ କୌଣସି କାମ ଆସିବ ସେ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ ଧନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଭଲ। ଏଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ରହୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ଏ ମାସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେଟା ସୁଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୁରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରୀ ହୋଇ ଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶୀ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 11 ତାରିଖରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରୀରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଶୁକ୍ର 2 ତାରିଖରୁ ନବମ ଭାବ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଫୁଡ ଇନଫେକ୍ସନ, ପାଟିଜନିତ ରୋଗ, ପାଟି ଇନଫେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ, ତେଲ ମସଲା, ନିଶା ଖାଦ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ପିତାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗକୁ ଆପଣ ଅବହେଳା କଲେ ପିତାଙ୍କର ରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଶୀ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା এই 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର এই କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଏ ମାସରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ପାରିବାରିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଧନ ବା ପାରିବାରିକ ବେପାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ବା ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇଥିବେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସାନ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରକୃତି ହେବ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରକୃତି, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହେଇପାରେ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଏଣୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ରିଷ୍ଟ ଅଛି ଖଣ୍ଡନ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କାଳପୁରୁଷ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଫଳ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଆହ୍ୱାନ ଉଦ୍ଧମତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିଭଳି ଫଳ ରହିବ। ପ୍ରଥମତଃ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ର ଫଳ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ପାଇବେ। ଦଶମ ଭାବରେ ମାଲିକ ଶୁକ୍ର ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ। 2 ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଶନିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। 26 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ମହାରାଜ ପୁରା ମାସ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରି ଦଶମ ଭାବକୁ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଏସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏ ମାସରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଝଞ୍ଝଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମୁକ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମନରେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏଇ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବି ବା ଏଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମନରେ ନିରାଶ ଭାବନା ମନରେ ଦେଖାଦେବ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 26 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବା ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମନ ସ୍ଥିର ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମନ ରାଖି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। 26 ତାରିଖ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 26 ତାରିଖ ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ସାବଧାନ ସହ ରହିବା ଭଲ। ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସର ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ ପାର୍ଟନର ସହିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଗି ରଖି ପାର୍ଟନର ସହିତ ବେପାର ଆପଣ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 2026 ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବେପାର ହେଉ ବା କର୍ମ ହେଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଫଳ ରହିବ। ଜଗି ରଖି ଏ ମାସଟିକୁ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର এই সিংহ রাশির ব্যক্তি বিশেষ ମାନଙ୍କ আর্থিক স্থিতি কিভাবে রହୁଛି। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনার বহুত শুভ ফল আপনার পাইবে। একাদশ ভাবে বক্রী গুরুঙ্ক অবস্থান আপনার আমদানি বঢ়াইব মাসর শেষ ভাগ। তেণু ষষ্ঠ ভাবর মালিক শনি অষ্টম ভাবে অবস্থান করে বিপরীত স্থিতিରୁ আপনার বাহার কাড়া চেষ্টা করবে। আপনার কেমতি পয়সা সঞ্চয় করবে, কেমতি আপনার করজমুক্ত করবে, শনি সে শিক্ষা আপনার প্রদান করবে। শনি আপনার অর্থ সঞ্চয় করার বাধাপ্রাপ্ত করাইলে মধ্য আপনার কিছু নীতি শিক্ষা সে শিখাইব। 2 তারিখକୁ শুক্র 15 তারিখକୁ রবি এ দুইটি গ্রহ অষ্টম ভাব গোচর করা দ্বারা খরচ বহুত অনাশ কারণে বড়িযোগ। আপনার ইচ্ছা নথিলে খরচ বড় যেটা কি আপনার ভাবি পারে না। এথিপাই আপনার আর্থিক স্থিতি উপর প্রভাব পড়িপারে। এথিপাই আপনার আর্থিক স্থিতি বেকাম যে কারণ নথিব অকারণ পয়সা খরচ করবে না। আয়କୁ দেখি ব্যয় করতু। এ মাসে গোটে বজেট তৈরি করুন, সেই বজেট ভিতরে আপনার গতি করুন। 26 তারিখ পরে শুক্র অষ্টম ভাব নবম স্থান গোচর করা দ্বারা 26 তারিখ পরে আপনার আর্থিক সমস্যার মুক্তি হবে। আস্তে আস্তে স্থিতি সুধরিযোগ, লাভবান নিশ্চয় হবে। 26 তারিখ পরে বেপার বাণিজ্য লাভবান হবে, আর্থিক স্থিতি সুধরিব। এই মাসটি আপনার আর্থিক ক্ষেত্রে জগিকি চলবা আপনার বহুত হিতকর ହେବ। 2026 মସିହା মার্চ মাস সিংহ রাশি ব্যক্তি মানଙ୍କର স্বাস্থ্য কিভাবে রহব আসুন দেখিবা। এই মাসে আপনার স্বাস্থ্য সামান্য দুর্বল রহিপারে, কারণ আপনার রাশি পুরা মাস আপনার রাশি উপরে কেতুঙ্কর অবস্থান, সপ্তমরে রবি মঙ্গল রাহু বুধ শুক্রঙ্কর অবস্থান রহবা দ্বারা শনি পুরা মাস অষ্টম ভাবে রহবা দ্বারা স্বাস্থ্য পাই আপনার ধ্যান দেওয়া জরুরি। ছোটকাটিয়া দুর্ঘটনার যোগ মধ্যে অছি। ছোট ছোট রোগକୁ ଆପଣ ଅବହେଳା କଲେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ରବି ଶନି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଯୋଗ
ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପେଟ ରୋଗ, ପାଟିରେ ଇନଫେକ୍ସନ, ଆଖି ଜନିତ ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସଟି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଫଳ ଦେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଏ ମାସରେ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସିଂହ ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପ୍ରେମ ମ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯଦି ଏ ମାସରେ ପ୍ରେମ ବେପାରରେ ଅଛନ୍ତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମର ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରି ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଳହ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଅଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସଫଳତା ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବି ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟବହାର ରୂପ ନେବ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ି ଗୁରୁଜନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେବ। ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରକୃତି କରାଇବ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏ ମାସରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିବା ଭଲ। 5ଟି ଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ, ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ ବା କୌଣସି ପେଟଜନିତ ରୋଗ, ମାସିକା ଧର୍ମ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ପୁରା ମାସ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ମଙ୍ଗଳ, ରବି, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଧୁରିବ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ କିଛି ମତାନ୍ତର ବିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ବିଧେୟ। ଏ ମାସରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଏଣୁ ଏଇ ମାସଟି ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କିଭଳି ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମତଃ କନ୍ୟା ରାଶିର କର୍ମଭାବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ଚାକିରି ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଦଶମ ଭାବର ଅବସ୍ଥାନ ରହିବେ। 11 ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ତେଣୁ କାହାରି କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଆପଣ ନିଜ କର୍ମରେ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ବା ନିଜ କର୍ମରେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଶୁକ୍ର ରବି ସପ୍ତମକୁ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ କାମର ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଚୁଗୁଲି କରିବେ, ତଥାପି ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କାହା କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ନିଜ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣ ସତର୍କତା ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଳସ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ଜମା ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ, କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବେପାର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଯୋଗ ଅଛି।
যদি ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନଥିବେ କୌଣସି ଚୋରା ଜିନିଷ ଆଣି ରଖିଥିବେ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବେପାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର এই কন্যা রাশি ব্যক্তি বিশেষମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ମାସରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜଗି ରଖି ଜଗିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହଇରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ପୁରା ମାସ କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବେ, ଅଚାନକ ବ୍ୟୟର ରାସ୍ତା କେତୁ ଖୋଲିବେ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରାହୁ 5 ଡିଗ୍ରୀର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବସି ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଯାହାଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନଥିବେ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଆଣି ଥୋଇଦେବେ 30 ଟଙ୍କା ଯିବାର ବ୍ୟୟ ହେବାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। 15 ତାରିଖ ପରେ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ରବି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ମାର୍ଗୀ ହେବାରୁ এই আর্থিক স্থিতিରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ରହିବ। এই ମାସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ କି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯିବ। ପୁରା ମାସ କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ପାପ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶିରଜନିତ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଏ ମାସରେ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚାଲିବେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖାଇବେ ବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିରୋଗ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ଜୀବନ କିଭଳି କଟିବ। ଏ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯଦି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ମାଲିକ ଶନି ମହାରାଜ ପୁରା ମାସ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେବ। ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କ ମଳିଧୂଳି ନଥିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ନଚେତ୍ ପ୍ରେମ ଆପଣ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରି ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ଅନୈତିକ ଭାବନା ଆପଣ ମନରେ ଥିବ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବ। ପ୍ରେମିକା ସହିତ ମତଭେଦ ବିବାଦ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ବା ପିକନିକ୍, ପ୍ରେମିକା ସହିତ ମୌଜ ମସ୍ତି ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଉଠେଇବେ। ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁଜନ କାନରେ ଏ କଥାଟା ପକେଇବେ। ତେଣୁ ବିବାହର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ, ଯେହେତୁ ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବରେ କହିଛି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ଲାଇଫ୍କି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନବଦମ୍ପତି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ କିଭଳି ରହିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ବିବାହ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁମାନେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି 15 ତାରିଖ ପରେ ରବି ଶନି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିବାହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। 15 ତାରିଖ ପରେ ରବି ଶନି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ହୋଇ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ମାସଟି ପୁରା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍କି ଜଗି ଚଳିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ এই ମାସଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି। এই ମାସର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ପୁରା ମାସ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଦେଶ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚଳିଲେ ପରିବାରରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ମାଲିକ ଶୁକ୍ର ରବି ରାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ମାଲିକ ଶୁକ୍ର ରବି ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଏକ ସାଥିରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଳହ ଦେଖାଦେବ। ପରିବାରର ଶୁକ୍ର ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ରାହୁଯୁକ୍ତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ये 2 तारिखରୁ शुक्र सप्तम भाव गोचर କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକମନ ହୋଇ ଚାଲିବେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ ଆପଣ କରିବେ 26 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମକୁ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗମନ କରିବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୌଣସି ବିବାଦ ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହୋଇ ସେ କଳିକି ସମାଧାନ କରିବେ ଏଇ ଥିଲା 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର शुभाशुभ फल ये मासटी आउरी सरस सुंदर करने आपण प्रतिकार स्वरूप प्रतिदिन राम रक्षा स्त्रोत पाठ करूँ राम रक्षा स्त्रोत पाठ करूँ प्रत्येक विपद मुक्त पाइबे प्रति शुक्रवार दिन श्री सूक्त पाठ करूँ धनर अभाव रहा प्रति शनिवार असहाय व्यक्ति खाद्य वस्त्र दान करूँ शरीर निरोग रहे। श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।